गाइस आमे बोलुनी बोलबम आगे आमर बहुत सेटअप लागला আছে মোটলা কত চকি না গাছ না জানি দেখাই দেবে देखी पार्थ सीटी आमार जेनारेटर पड़ी गला আছে বলে चले नहीं नसला আছে তাকে অ্যাডজাস্ট করলো নি আরে गरम लागला अलगी में शर्ट पैंट मन सब कुसलाई पका पर लागला नहीं देखते रहो हमारे रूप अजय भाई शर्ट कुसलाई लगे तो गाइस আমি নবরঙ্গপুর লোকরা ती खाଇବା देखलु छु बाकी देख पारते बस এটা কোন পার্ক কমেন্ট कर कुआ इति हमर बॉक्स सेट गाड़ी আছে সিটি রান লাইনি সিটি আর গোট গাড়ি আছে আমার টাকা আর সিটি গোট গাড়ি আছে আমার আর এই বাকি টকি মন ভিতরে আছে पिला अनुसार भितर আছে এদিকে বাকি লোক রান লাইনি আর এটা আমার বটটা নানা মজা নানা দেখি পারতে বস सो एंटी बिजार लागतर लागला कि बॉक्स साउंड के देखते रहो लागर बॉक्स जनरेटर दुईटा लाग बदलाई पकड़लु बिल्कुल ना उठाइतर लगी आरी तबे खाई सरला परे आरी गोट आरी उंडबाय इनला करे नै कि देखाइबे इनला बेला वीडियो बंद ना मनली भीतर के गीत लगातर लिना आरी फड़गड़ हो सिटी को लाइव तो वीडियो लो कंटिन्यू आई लाइन आर सी बाटे गोला लोग गोला आता आई बाटे पिलावन आगे अभी राती एत्ती कोई बात की सोचते ना आला अनिद्रा 3 दिन लागছে खाली शनिवार बारलू आज रविवार आज नवरंगपुर लोग कटलू जिनी को आइलू 3 किलोमीटर से आइलू है अरे आज बाकी सिटी गले हजार पड़ी करता है बाकी लोग कत लोग आसले और बात जाई करे उनके पता रुकना आते अरे तो गाइस बात काय को जे तबलो तो बेर लगाई बेर देखि पारतर बस कमेंट कर कुआ कोनती इडा कोन लगोर बेर जे खाय पई साइज करलु छु अरे देखा हम काय के जे तो एबे आ खाई सरलु अरे इधर 15 गाड़ी लागला छे आरी जीवार আছে कते दूर আর कायवर लगे कोलू इरला और डालमा इरला और चीनी भी लागम तो खाई दे सिटी एबे तो चालू भाई और 40 किलोमीटर सिटी गले कंटा लगे जगह देवी जीवा दौर वीडियो होता है बोले शूट करबे तुम जगह देवी काई ओ वीडियो कंटिन्यू
শৈব শিবঙ্কর পীঠ সে পীঠরে কটে খায়ে যে বিষ বল করে পুরী যায় নেত্র ভণ্ডার কর বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর ভোলা বাবা হে ভোলা শঙ্কর পারি কর হে ডম্বরু কারি হো দেবতাঙ্ক রক্ষাকারী দেব মহাধ ସବୁ ହୁଏ ନୀନ ଷଡ଼ରିପୁ ସଞ୍ଜ କରେ କର ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଭୋକି ପେଟ ଯାଉଛି ଦେ ବାବା ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭୋଳା ବାବା ହେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପାରି କର হে ବାଟ ଅନ୍ଧାର ଶଙ୍କର ପାରି କର হে ବାଟ ଅନ୍ଧାର କାନ୍ଧରେ ଆଣିଛୁ ଆମେ ପାଣି ଭାର କୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛୁ ମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଡାକ ଶୁଣ ଡମ୍ବରୁ ଧର ଭୋଳା ବାବା হে ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପାରି କର হে ବାଟ ଅନ୍ଧାର বিল ডেই মন বিল ডেই কাউড়িয়া ভাই পারি কর হে পাট ଅନ୍ଧାର মরু দুই গায়ে শিব একা সাহা ঝুঁকি পড়িলে তো আমি কহিবে সে আহা পশ্চিমে তোর ঈশানে তোর পশ্চিমে তোর ঈশানে তোর দশ দিগ ଆମର ଭାଇ ଝୁମୁରି ହେଲା ତାକେ ଆଶା ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆସିଲା ଏକା भाई चार्ज होते लगा लगे कार फोन में चार्ज नहीं ताकि बसला होते जनक विश्राम विद्यालय आज आज 12 किलोमीटर सब लोग आती के से तारी लोग जेनेटर आम करा पेलानी से लोग रहिला मतलब बसला गाड़ी उधर आते आज आमर मजा भाई खाते हो चल जी मारे शिव मंदिर
भोला नाम के धारी भोला नाम के धारी भोले बाबा नाम के भोले बाबा नाम के छोटिया बाबा नाम के भोले बाबा छोटिया बाबा नाम के भोले बाबा नाम के छोटिया बाबा नाम के भोले बाबा भोजी रे जाऊ चली पानी का पानी महानगर पानी पसीने भरी करी पानी का पानी महानगर पानी पसीने भरी करी कांवड़िया में कांवर उठे जाऊ चली बोल भोजी भोजी रे जाऊ चली फाइनाली केटी गलु शिवर देखते बस नदीर लगे तले आमर गाड़ी आछे कीर्तन चललानी एबार तो दुकाने पुरा पुरी गेलु आरे आई केंती बिजर की ऊपरे आछे आइटा मेन पाउच বলছিটা 500 টাকা কেটে উপরে রয়েছে তুমি ওই তোর আরে দিদিকে আমার ফ্যামিলি দুইটা সোমনাথ পুরিয়া দিলা পুরিয়া কাপড় লাগে না কিনা পুরিয়া দিলা আমার ড্রাইভার ভাই মনকে দেখা ঠিক আছে गाइस तले गाड़ी आते बिग पात्र बास उपरस्थान जो बाजी लोग सिटी के गाड़ी लोग आते और सिमट आते इतने के ऊपर चढ़ाई लाते और कीर्तन चल रहा है बिग पात्र बास पानी लोग फॉलो करेंगे saluran do rakyat na dena to poli aja kan
দেখি পারতার গাইস জঙ্গল 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 আন্ধার ভিতরে আছু এটা আমি পুরা রাস্তা লৌচা গিরলু আইবার পাউচ আছে সকাল কিছু কি করতাম কি দেখাইবো এতে কাটিং কে যেতকে উপরে ভুলকে গলা আছে তারি টকিমন ব্যাপার আছে আর আমার সেট আপ লোক যাই দেখবো কোনটা এসে দেখবা সকাল সকাল উঠি করে গলু নিয়ে দাঁতন চাপ করে দাঁড়াবো বালু বাউটলা আইলো টেবলু টেবল করে আড়ি গোটার আইলো আসি করে বিড় টিকে এমতি আছে পরে সেটি গলে দেখা দিবি গাইস গৌড়ি নাই বলতে পারলো সকাল পাইলে কি গৌড়ি দেখি পারতার বাস এবার আর আসত না এটা 7টা আছে সেটা কিনা এবার তার বক্সন বাজলা নিয়ে লাইন খেয়ে তোকে সে ভিতরে গলে দেখা দিবি গাইস জাড়েশ্বর গাইস জাড়েশ্বর ভালো এটা বাথরুম দাও না ওই দেলিয়া জ্ঞানী বাবা ঠিক আছে সিবাটে জিও কি নাই সিবাট নাই কি 3 কিলোমিটার গলে সামান সব লিখু 3 কিলোমিটার গলে নাই কি পড়লানি পাস সীতাগুম্পা বাটে নাজু গল দেখাই দেবি আর বাটে এন্তি কিছু আছে সে বাটে ইন্ডিগর যাই দেখবি 5টি বার দেখাতা বাটে बुक स्टडी कर कौन जाएगी ना लंच तुमको दिखाएगा बहुत चेष्टा करो जित के इसी हो भाई भाई बिक्री क्लास কোন দিলে ছিল হ্যাঁ না হিড়িকালে परफेक्ट रिपेयर गाड़ी देख दे नाटा तो अधिक सुगला पर दिस तार बळे আছে मतलब गंदे ना काजा मीठा पता अरे काजा मीठा पता नहीं है खाजा मीठा बोले दिन खाइलु नहीं ना रास्ता सीधा घूमता जो और से तुमगे केनता আছে নজারা দেখাই এটা গোট কুপলি বড় পর্বত যেগুলো খোঁজ পড়লো নি আর গোট দুগি গলা ছিল দেখি তো গাইস বড় এন্টি গটে আছে আর দেখো রে দেখো
Asik nanti, tak lupa gitu. कोण लोक आता की ना चेकते गोलून ए रे भाई Kita suruh bakal gitu. এটা শর্টকাট গাড়ি ওঠার রাস্তা ছিল कैसे पिकार Ada anak suruh, ini yang mau pura ya, এই বলে pura. और कितना दूर है? और है कितना दूर है चलते ही जा रहे हैं और से हैं? Sampai कौन आते हैं कौन आते हैं कौन नहीं लोग जा सुधर जरा मैं क्या नहीं आती गड्ढ उधर है ये लोग जगह में से दुलो में भर दे हैं ये तो बड़ा सारे अरे आज तक नहीं गई खाए बोल रहे नहीं ए बोल रहे नहीं अभी रहा खाया ए हिंदी जय श्री राम ना प्लीज चेकते आगोलून आज तपन सिटी गोल देखो ही कोरापुट जिला बोलो गाइस मोदरले इतनु 3 टका 8 ना का चपल चोरी ले आस पागा पागी कोन है ना ठीक है देखते रहो नचारा किछि अछि तला गुम्फा अछि जाई करे देखि देखो बोले आका छै वाला छै लागि रे भाई उतर वाला उतर लागि रे भाई नि
से लाइन का पूजा सामान धरी करी लोग गाइस चलो देखो बाउजन देख लिए पिंकी बाउजन फाटला फरा बाजू क्या दा फाटला फरा बाजू जनरेटर फाटला फरा बाजू साउंड ऐसी रे जनरेटर के डोर गुराम साउंड ना दे जोनी रात छाती माकड़ा कटणार ला